Mes élèves, bonjour. On va faire un exercice dont le but, c'est de distinguer entre le poids et la masse et aussi d'appliquer une relation qui est liée entre les deux. L'énoncé dans notre exercice, on réalise les mesures suivantes, voire ci-contre. Regardez à la figure 1 et la figure 2. Question 1. Déterminer en kilogrammes la masse de la pomme. 2. Déterminer l'intensité du poids de la pomme. 3. On déduit l'intensité de pesanteur du lieu où les mesures ont été effectuées. 4. Représenter sur la figure 2 le poids de la pomme en utilisant l'échelle, un échelonné. 5. Supposons que les mesures ont été effectuées sur la Lune au G égale à 1,6 N par kilogramme. Question A. Quelle serait l'indication de la balance? Quelle serait l'indication du dynamomètre? Justifiez votre réponse. إذن سنحاول أن ننجز هذا التمرين الذي من خلاله سنتعرف على مفهومي الكتلة والوزن والاختلاف بينهما، ثم العلاقة التي تربطهما. لاحظ معي لدينا شكلين أو صورتين جانبة، فسنحاول في البداية أن نحدد كتلة التفاحة، ثم بعد ذلك نحدد شدة وزن التفاحة، ثم بعد ذلك نحدد أو نستنتج شدة الثقالة في المكان الذي تمت فيه القياسات. ثم بعد ذلك في السؤال الرابع سنحاول تمثيل الوزن، وزن التفاحة باستعمال سلم مناسب. ثم أخيرا إذا علمت أن القياسات تمت مثلا على سطح القمر بحيث جي تساوي 1.6 نيوتن على الكيلوغرام، السؤال الأول إلى كم سيشير جهاز الميزان، القيمة التي سيعطيها جهاز الميزان، ثم ما هي القيمة التي سيعطيها جهاز الدينامومتر. علل جوابك. Donc, la correction, on commence par la masse de la pomme au kilogramme. La masse est donnée toujours par la balance. La balance affiche la masse M égale à 200 grammes, donc c'est la masse de la pomme. On va convertir 200 grammes en kilogrammes. On divise par 1000. Donc 200 sur 1000, c'est 0,2 kg. Donc on passe, c'est la masse de la pomme. إذا عندما يتعلق الأمر بحساب كتلة جسم معين، الكتلة يعطيها جهاز الميزان. جهاز الميزان في هذه الحالة يشير إلى القيمة 200 غرام، هي كتلة التفاحة، نحولها إلى كيلوغرام بالقسمة على 1000. La question 2, c'est l'intensité du poids. Intensité de poids, le dynamomètre de la figure 2 affiche l'intensité du poids, c'est-à-dire que P est égal à 2. إذن شدة وزن الجسم يعطيها جهاز دينامومتر، فالجهاز يشير في هذه الحالة إلى 2 نيوتن. نسجل P التي تشير إلى الشدة تساوي 2 نيوتن، ونقول بأنها هي شدة وزن التفاحة. 3. L'intensité de pesanteur G du lieu, ou bien au lieu où les mesures sont effectuées. Regardez, pour trouver l'intensité de mesure de pesanteur, on va utiliser la relation suivante. P égale à M fois G. On cherche G, donc G est égal à Q sur M. On a les données suivantes. P égale à 2N de Newton et M égale à 0,2 kg. Alors, avec une application numérique, G égale à 2 sur 0,2, c'est 10 Newton par le kilogramme.
et l'intensité du pesanteur G dans ce lieu. C'est la représentation du poids de la pomme. Le poids de la pomme a 4 caractéristiques. Toujours, le point d'application, c'est le centre de gravité G. Aussi, la ligne d'action, toujours la droite verticale qui passe par le centre de gravité G et le sens de G vers le bas. Mais l'intensité varie. On a pi égale à 2n. Dans notre cas, on va choisir une échelle donnée. Regardez, 1 cm représente 1 newton. Donc, x représente 2n. Alors, x égale à 2 fois 1 sur 1 qui égale à 2 cm. Donc, la longueur de notre vecteur, c'est 2 cm à partir de points d'application. Regardez à la figure ci-contre, on a représenté le poids avec un vecteur à partir de points d'application avec un vecteur de 2 cm vers le bas. إذا لتمثيل وزن الجسم، وزن جسم معين كيفما كان، فالمميزات الثلاثة الأولى تكون دائما هي نفسها. نقطة التأثير هي مركز ثقل الجسم، خط التأثير هو المستقيم الرأسي المار من مركز ثقل الجسم، ثم المنحى من مركز ثقل الجسم نحو الأسفل، لكن الشدة هي التي تختلف. فالشدة في حالتنا هذه P تساوي 2 نيوتن، لتمثيلها ب1 سنتيمتر أو بالسلم 1 سنتيمتر لكل 1 نيوتن. 2 نيوتن سنمثلها ب2 سنتيمتر كما تبين العلاقة التي قمنا بها، العلاقة الثلاثية. إذا سنحاول رسم متجهات هذه القوة بمتجهة طولها 2 سنتيمتر من مركز ثقل الجسم نحو الأسفل. On passe à la question 5. Si les mesures précédentes sont effectuées sur la Lune, donc l'indication de la balance serait quoi? M égale à 200 grammes égale à 0,2 kg. Pourquoi? Parce que la masse est invariante avec l'altitude. عندما نقوم بالقياسات الماضية على سطح القمر سنجد الكتلة هي نفسها. لماذا؟ لأن الكتلة لا تتغير مع الارتفاع. Le dynamomètre va indiquer l'intensité suivante. Pour le dynamomètre, on va utiliser la relation P égale à M fois G. G est la pesanteur sur la Lune. On a G égale à 1,6 newton sur le kilogramme. Et M, la masse, qui est un variable, c'est 0,2 kg. Alors P égale à 0,2 fois 1,6 égale à 0,32 newton. Conclusion, l'intensité de poids varie avec l'altitude. إذن les معرفة الإشارة التي سيشير إليها أو القيمة التي سيشير إليها جهاز الدينامومتر، سنستعمل القاعدة P تساوي M في G، مع G هي شدة الثقل على سطح القمر، أما الكتلة فهي كتلة ثابتة لا تتغير بتغير الارتفاع. إذا لدينا G تساوي 1.6 نيوتن على الكيلوغرام و M تساوي 0.2 كيلوغرام. بتطبيق عددي نجد بأن P تساوي 0.32 نيوتن. إذا خلاصة الأمر أن شدة وزن الجسم يتغير بتغير المكان أو الارتفاع. لاحظوا l'intensité de poids de la pomme sur la Terre c'est P égale à 2 نيوتن. إذا شدة
وزن الجسم على سطح الأرض هو 2 نيوتن. أما على سطح القمر sur la lune P égale 0,32 نيوتن. يصير فاصلة 32 نيوتن. لذلك قلنا بأن شدة وزن الجسم تتغير بتغير المكان أو الارتفاع كما في هذه الحالة.